Rinis sinigang. Eh, madam yan kay ano. 1, 2, 3. Ang bobo naman yan! Ayun na din yun eh. Ayun, bakit? Iba nga 1, 2, 3, 4, 5. Likwak! Okay. Teka, laban mo siya. Galingan mo. Ano? Kinabahan yung takina! Tagal naman isip na host Sa NCR. 1, 2, Metro Manila. City. Metro City pala. Malabon, two, City. 1, 2, 3, 4. Pasig. 1, 2, 3, 4. Caloocan City. 1, 2, 3, 4. 1. Hoy! Todo nyo! Picturean kita kan?